Guys, nabit ko sa tower 4. Ito pala yung dulo. Ang dali. Dali pa ng dulo. Ito lang. Nan yung dulo dun lang yung mahirap. Grabe guys. Tagal. Bago kong maibit to. Guys, kahit di nyo i-comment sa video ni Seiko, mag-race kami sa tower 4. Ito guys. Meron siyang kasamang ganito. Naslapan, nakahanap din ako secret na slapan, tsaka nakuha tong invisible sa lapan. Nakashiplak lang ako habang nag-uwi. Nakuha ko pa on camera. I-video ko sana. Grabe. Grabe taas. Uy, grabe. Hanggang dito pala na i-uwi ko. Nabit ko na ito 1 and 2 and 3. Grabe. Nakapagod yun. AFK. Pinicturean ko, ang dami kong picture. Bibit ko ulit mamaya. Bibit ko ulit Slap Tower X and 5. Then guys, natin may isa pang tao dumating siya. Islap ko parang mahulog. Iyak nun. Nawawala pala. Di ko kasi napapansin nung umakyat ako. It's raining tacos out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your eyes and close your eyes. It's raining tacos, you know it's a family dream. Tacos. Yay! May isa pang tao dadating. Sobrang tahimik kasi dito. Bahala kay slap kita. Uy! Yun niya din yung kaya. Dyan din ang nahirapan. Uy! Meron siyang kasama.
Just open your eyes and close your eyes. It's raining tacos. Da 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 be. It's a family dream. Tacos. It's raining tacos out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your eyes and close your eyes. It's raining tacos. Yak nun. Da 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 da. It's a family dream. It's raining tacos.